decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. Turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Still I will follow, though none go with me. Still I will follow, though none go with me. Still I will follow. No turning back, no turning back. Oh yes. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Aleluya. Hallelujah. Les quiero dar la bienvenida I want to welcome you all al programa de esta noche. to the program of tonight. Estamos a punto de comenzar el estudio bíblico de esta noche. We are about to start the Bible study of this night. Por favor, ayúdanos a invitar los miembros de tu familia. Please help us to invite the members of your family. Queremos tomar esa misma canción otra vez We are about to take the same song right now en español. in Spanish. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Queremos darle la bienvenida We want to welcome you al culto de esta noche. to the service of tonight. Estamos a punto de comenzar. We're about to start. Vamos a orar juntos en este momento. Let's pray together in this moment.
Amado Dios, te doy toda la gloria y toda la honra. Beloved God, I give you all the glory and all the honor. Gracias por ese gran privilegio de compartir tu palabra con tu pueblo. Thank you for this great privilege to share your word with your people. Gracias porque no hay nadie como tú, mi Dios. Thank you because there is no one like you, my God. Te alabo, te glorifico, Padre Celestial. I worship you, I glorify you, Gracias Heavenly por Father. tu amor. Thank you for your love. Gracias por tu bondad. Thank you for your blessing. Gracias porque tu palabra Thank you dice because your word says que Jesucristo es el mismo ayer, that Jesus Christ is the same yesterday, hoy today, y por siglos. and forever. Gracias, mi Padre. Thank you, my Father. Te invitamos, Padre Celestial, We invite you, Heavenly Father, para tomar control de este culto. to take control of this service. Ayúdanos, Padre Celestial. Help us, Heavenly Father. Háblanos, mi Dios. Speak to us, my God. Mándanos tu palabra. Send us your word, Y que por medio de tu palabra and that through your word, que haya cambios, may there be changes, que haya may there transformación be en la transformation vida de mis in oyentes. the lives of my Te doy listeners. toda la gloria, Padre I Celestial, give you all the glory, Heavenly y te doy Father, toda la and honra. I give you all the honor. Que tu santo nombre sea glorificado. May your holy name be glorified. Amado Dios, te invitamos para tomar control de este culto Beloved God, we invite you to take control of this service, y que tu voluntad sea hecha and may your will be done en la vida de cada in the persona. lives of each Padre person. Celestial, te damos toda la gloria y Heavenly toda la Father, honra. we give you all the glory and all the honor. Gracias, mi Dios. Thank you, my God. Gracias, mi Padre. Thank you, my Father. Bendito sea tu nombre, Padre Blessed be Celestial. your name, Heavenly Father. Ayúdanos, Padre Celestial. Help us, Heavenly Father. Oramos, mi Dios, We pray, my God, que seas tú hablando con nosotros, that it will be you speaking with us. que seas tú ayudándonos para entender tu palabra. May it be you helping us to understand your word. Abre nuestra mente, Padre. Open our mind, Father. Abre nuestros oídos Open our espirituales. spiritual ears. Abre nuestros ojos, Padre Open Celestial. our eyes, Heavenly Father. Queremos entender tu palabra. We want to understand your word. Queremos aplicarla We want to apply it en nuestras in vidas. our lives. Te doy toda la gloria y toda la I honra. give you all the glory and all the honor. Y que esta noche And may this night sea una noche de be gloria. a night of glory. Sea una noche de Be a transformación night of transformation en la vida de cada in the persona. lives of each person. Amado Dios, Beloved God, te invito para tomar control I de este invite you momento. to take control of this moment. Ayúdame, Padre Celestial, Help me, Father, y ayúdanos esta and noche. help us this night. Que nos dé entendimiento, May you Padre. give us understanding, Father. Gracias, Padre. Thank you, En Father. el nombre de Jesucristo In the name of Jesus, hemos orado. we have prayed. Amén Amen y amén. and amen. Gloria a Dios. Glory to God. Les quiero dar la bienvenida I esta want to noche welcome you all this night al estudio bíblico de esta to noche. the Bible study of this night. Bienvenido, bienvenida. Welcome, welcome. Gracias a Dios que estamos aquí conectados. I'm grateful to God that we're here together connected. Por favor, si usted me está escuchando, Please, if you are listening to me, ayúdame a invitar a los miembros de tu familia. help me invite the members of your family. Vamos a conseguir una Biblia, Let's get our Bible. vamos a conseguir un cuaderno Let's get a book y también un bolígrafo. and also a pen. Queremos estudiar la palabra de Dios juntos esta We noche. want to study the Word of God together this night. Tenemos muchas cosas que queremos aprender esta We noche. have so many things we want to learn this night. Entonces tenemos que escribir So we need to write muy rápido fastly. y si tenemos preguntas, And if we have any questions, usted puede mandar tu pregunta you can send your question por escrito written aquí en mi página de Facebook. here in my Facebook page. Si nos queda tiempo, If there is still me time, gustaría contestar tu pregunta esta noche. I would love to answer your questions this night. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios juntos esta noche. So please, let's study the Word of God together this Gracias a night. Dios que estamos aquí juntos. Thank God that we're here together. Y con el favor de Dios, And by the favor of God, seguiremos con el parábola de Jotam.
We will continue with the parable of Jotham. Amén. Amen. Nuestro texto bíblico Our Bible text está en el libro de Jueces, is in the book of Judges, capítulo 9, chapter 9, de 7 a 15. from 7 to 15. El libro de Jueces, Judges capítulo 9, 9, de 7 a 15. 7 to 15. Aleluya. Hallelujah. Vamos a leerlo primeramente en inglés y después en español. Let's read it first in English and then in Spanish. Judges chapter 9 verse 7 to 15 says, When Jotham was told about this, he climbed up on top of the Mount Gezerim and shouted to them, Listen to me, citizens of Shechem, so that God may listen to you. Verse 8. One day the trees went out to anoint a king for themselves. They said to the olive tree, Be our king. Verse 9. But the olive tree answered, Should I give up my oil, by which both gods and humans are honored, to sway over the trees? Verse 10. Next, the tree said to the fig tree, Come and be our tree, our king. Verse 11. But the fig tree replied, Should I give up my fruit so good and sweet, to hold sway over the trees? Verse 12. Then the tree said to the vine, Come and be our king. Verse 13. But the vine answered, Should I give up my wine, which cheers both gods and humans, to hold sway over the trees? Verse 14. Finally, all the trees said to the thorn bush, Come and be our king. Verse 15. The thorn bush said to the trees, If you really want to anoint me king over you, come and take refuge in my shade. But if not, then let fire come out of the thorn bush and consume the cedars of Lebanon. Amén. Amen. Ok, voy a leerlo en español. Well, I will read it in Spanish. Cuando Jotam se enterró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó, Escúchenme, ciudadanos de Siquem, escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes. Versículo 8. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dieron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Versículo 10. Entonces le dieron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? 12. Entonces le dieron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? 14. Finalmente todos los árboles le dieron al espino, reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles, si realmente quieran que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, sino que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Estamos mirando la parábola de Jotam. We are looking at the parable of Jotham. Bueno, tenemos una palabra importante que queremos definir esta noche. Well, there's an important word we have to define this night. Es la palabra mecer. It's the word rain. Amén. Amen. Mecer. Rain. En versículo 9, In verse 9, pero el olivo se negó diciendo, but the olive tree answered, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? But should I give up my oil by which both gods and humans are honored,
to hold sway over the trees. Amén. Amen. Entonces queremos tomar la definición de la palabra mecer. So we want to look at the definition of the word reign. La palabra mecer significa The word reign means, mecer, hold sway, hold sway means mover de un lado a otro. to move from one place to another. Una cosa que está suspendida de un punto fijo. A thing that is suspended from a firm point. Voy a repetir esa definición. I'm going to repeat that definition. Mecer es mover de un lado a otro una cosa que está suspendida de un punto fijo. Meser is to, please repeat. Mecer es mover de un lado a otro lado una cosa que está suspendida de un punto fijo. Is to move from one place to another, something that is suspended from a stable point. Aleluya. Hallelujah. Entonces vamos a leer ese versículo otra vez, So we're going to read that verse once again, colocando la definición de mecer en el verso arriba. using the definition of meser in the of hold sway in the above scripture. Amén. Amen. Entonces sería así. So it would be like this. Pero el olivo se negó diciendo, But the olive tree refused, saying, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para moverme de un lado a otro por encima de los árboles? but the olive tree said, ¿Dejaría yo de Will producir el aceite should I give up my oil by which both gods and humans are honored, to move from one place to another over the trees? Excelente. Entonces estamos diciendo So we are saying de esta parábola from this parable, que podemos aprender una cosa importante de esta historia. we can learn something very important from this story. Y la primera cosa que queremos sacar de esa historia, And the first thing we want to bring out from this story, queremos sacar algo tan importante we need to bring out something very important de la parábola de los árboles, from the parable of the trees, que el propósito de Dios that the purpose of God para tu vida for your life es mucho más que ocuparte is so much more than you occupying en una actividad interesante. an interesting activity. El propósito de Dios para tu vida The purpose of God for your life es mucho más que ocuparte en una actividad interesante. is more than you occupying or being busy with an interesting activity. Amén. Amen. Si el olivo hubiera aceptado la posición de ser el rey, If the olive tree had accepted being the position of becoming king sobre los árboles, over the trees, habría dejado de producir el aceite de oliva he would have stopped producing olive. que bendice a Dios y a la gente. He would have stopped producing olive oil that blesses both God and men. Hubiera estado ocupado en actividades. He would have been occupied in activities. Amén. Amen. Entonces tenemos que entenderlo, So we must understand that. que hay una diferencia entre una actividad y el propósito de Dios para tu vida. We must understand that there's a difference between an activity and the purpose of God for your life. Entonces, cuando hablamos del propósito, So when we speak about purpose, no estamos hablando de ocuparse en muchas actividades importantes, we're not talking about being busy with different important activities, incluso actividades en la iglesia. including activities in the church. Cuando estamos hablando de propósito, When we're talking about purpose, no estamos hablando de tener un título, we're not talking about having a title, un título de ser el rey de los árboles, a title of being king of the trees, como en el ejemplo de
del olivo like in the example of the olive o de la higuera. or the fig tree. Amén. Amen. No estamos hablando de tener un título. We're not talking about having a title. Amén. Amen. Entonces, cuando estamos hablando del propósito, So when we're talking about purpose, estamos hablando de saber we're talking about knowing tu tarea divina your divine homework, your divine assignment aquí en la tierra. here on the earth. Voy a repetirlo. I will repeat it. Cuando estamos hablando del propósito, When we're talking about purpose, estamos hablando de saber we're talking about knowing cuál es tu tarea divina what is your divine assignment aquí en la tierra. here on the earth. Número 2. Number 2, Estamos hablando también we're talking about as well de enfocarte you focusing en el cumplimiento de esa tarea celestial. on the fulfillment of that divine homework. Amén. Amen. Tenemos un excelente ejemplo We have an excellent example de un hombre de Dios of a man of God que supo de su propósito. who knew about his purpose. Él se llamaba Pablo. He was called Paul. Su historia His story se encuentra en el libro de Hechos 26, versículo 19. is found in the book of Acts chapter 26 verse 19. Escríbelo por favor, el Please libro write de it down. Hechos 26, versículo 19. Acts chapter 26 verse 19. Dice la palabra de Dios, The Bible says, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Acts chapter 26 verse 19 says, So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Aleluya. Hallelujah. Es decir, It's to say que el apóstol Pablo that Apostle Paul no fue rebelde a la visión celestial. was not rebellious to the celestial vision. Podemos decir We can say de ese versículo from this verse que tu propósito that your purpose es la visión celestial. is the celestial vision. Es la visión celestial Is the celestial vision que tú has recibido de Dios. that you have received from God. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. A través de la decisión de Olivo, So through the decision of the olive, a través de la decisión de la higuera through the decision of the fig y tree de la vid, and of the vine, podemos aprender tres cosas. we can learn three things. Amén. Amen. Número 1. Number 1, Tu propósito, your purpose. tu propósito Your purpose es más que tener riqueza. is more than having riches. Es más que tener la plata y el oro. It's more than having silver and gold. Eso es la primera cosa. That's the first thing. Recuerda Remember que cuando hablamos de un rey that when we talk about a king en el sentido humano, in the human sense, un rey es una persona rica. a king is a rich person. Un rey tendrá riqueza, tendrá plata, tendrá oro. A king will have wealth, he will have silver and gold. Entonces, cuando estamos hablando de tu propósito, So when we're talking about your purpose, no estamos hablando de tener riqueza, we are not talking about having riches, ni de tener plata, nor having silver, ni oro. nor gold. Amén. Amen. Esa es la primera cosa. That's the first thing. El propósito de Dios para tu The vida purpose of God for your life es más que tener dinero. is more than just having money. Amén. Amen. Entonces, cuando tú estás pensando en tu So propósito, when you are thinking about your purpose, usted debe pensar en una cosa que es más de tener dinero. you must think about something other than having money. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. La segunda cosa que podemos aprender de esa parábola, The second thing we can learn from this parable que tu propósito is that your purpose no es ser una persona famosa. is not to become a famous person. Recuerda que un rey Remember that a king es una persona famosa. is a famous person. Amén. Amen. Entonces el olivo So the olive prefirió el cumplimiento de su propósito preferred the fulfillment of his purpose que ser un árbol famoso. than being a famous tree. Amén. Amen. Esa es la segunda cosa. That's the second thing. Entonces no estamos hablando de la fama. So we're not talking about fame. Amén. Amen. Número 3. Number 3.
Tu propósito Your purpose no se trata de ser honrado. is not about being honored. Amén. Amen. Amén. Amen. Porque siempre un rey Because a king tendrá honor. will always have honor. Amén. Amen. Entonces no estamos hablando de eso. So we're not talking about that. Aleluya. Aleluya. Aunque el dinero, So even though the money, honor, honor todo eso son cosas are importantes. all important things, Pero el propósito de Dios para tu but vida the purpose of God for your es life más importante que esas is cosas. more important than those things. Amén. Amen. Estamos diciendo We are saying de esa parábola, from that parable, podemos aprender we can learn que cuando estamos cumpliendo nuestros propósitos, that when we are fulfilling our purpose, veremos tres cosas también. we will also see three things. Número uno, Number one, cuando usted está cumpliendo tu propósito, when you are fulfilling your purpose, aleluya, hallelujah, usted bendecirá a Dios you will bless God y a la gente. and Esa people. es la primera cosa. That's the first thing. Ese trabajo, That job, ese llamado, that calling bendecirá a Dios will bless God y a la gente. and his people. Amén. Amen. Eso es la primera manera de saber si usted está cumpliendo tu propósito. That's the first way of knowing if you are fulfilling your purpose. Número dos, Number two, cuando usted está cumpliendo tu propósito, when you are fulfilling your purpose, usted será productivo. you will be productive. Será You productivo. will be productive. Aleluya. Hallelujah. Será productivo. You will be productive. Número tres, Number three, cuando usted está cumpliendo tu propósito, when you are fulfilling your purpose, usted traerá alegría a Dios you will bring joy to God y a la humanidad. and to humanity. Aquí son las maneras de saber So here are the ways of knowing si estás cumpliendo tu propósito. if you are fulfilling your purpose. Amén. Amen. Entonces siempre usted debe hacer esas preguntas. So you must always ask yourself these questions. ¿Estoy bendiciendo a Dios Am I blessing God y a la gente and people con mi vida, with my life, con mi trabajo, with my work, con mi with ministerio, my ministry, con mi with familia? my family? Amén. Amen. Usted debe hacer esa pregunta. You must ask yourself these Si usted quiere questions saber de tu propósito. if you want to know about your purpose. Número dos, Number two, ¿estoy productivo am I being productive desde el punto de vista celestial? from the celestial point of view? ¿Estoy llevando fruto delante de Dios? Am I bearing fruits before God? Esa es la segunda pregunta. That's the second question. Número tres, Number three, si mi vida is my life en la tierra on earth está trayendo alegría a Dios bringing joy to God y a la gente. and to people? Amén. Amen. Esa es la tercera pregunta. That's the third question. Si mis días aquí en la tierra If my days here on earth, está trayendo alegría a Dios is my days here on earth bringing joy to God y a la gente, and to people? y está Dios complacido conmigo. And is God happy with me? Amén. Amen. Esas son las preguntas que usted debe contestar These are the questions that you must answer si usted quiere saber de tu propósito. if you want to know about your purpose. Amén. Amen. Tenemos una historia en el libro de Lucas capítulo 10 de 38 a 42. We have a story in the book of Luke chapter 10 verse 38 to 42. Y así podemos saber también lo que debemos evitar cuando estamos hablando del propósito. And like this, we can also know what we're to avoid when we're talking about purpose. Vamos a leer la historia en el libro de Lucas 10 de 38 a 42. So let's read the story in the book of Luke chapter 10 verse 38 to 42. Vamos a leerlo primero en inglés y después en español. We will read it firstly in English and then in Spanish. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Luke chapter 10 verse 38 to 42 says, 38. While, please pardon me. Ok, déjame leerlo primero en español y después en inglés. Lucas 10, 38 a 42 dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 39. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. 40. Marta, por su parte,
se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. 41. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. 42. Pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Amen. Vamos a leerlo en inglés, por favor. Luke chapter 10 verse 38 to 42 says, As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a seat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. 41. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Amén. Amen. Voy a leerlo en español otra vez, versículo 41 y 42. I will read verse 41 and 42 once again in Spanish. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. In English, Luke chapter 10 verse 41 to 42 says, Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Amén. Amen. Presta atención, amados. Pay attention, beloved. Aquí Cristo dijo, Here Jesus said, solo una es necesaria. only one is necessary. Solo una cosa es importante. Only one thing is important. Aleluya. Hallelujah. Marta, Marta, le contestó a Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Martha, Martha, responded Jesus, you are worried and upset about many things. Y así son muchos de nosotros. And that's how a lot of us are. Estamos preocupados por muchas cosas. We are worried about a lot of things. Preocupados por el dinero. Worried about money. Preocupados por el trabajo. Worried about our jobs. Preocupados por los niños. Worried about the children. Preocupados por la salud. Worried about our health. Preocupados por muchas cosas. Worried about many things. Preocupados por la situación en nuestros países. Worried about the situations in our country. Estamos preocupados por muchas cosas. We are worried about so many things. Pero presta atención. But pay attention. Jesús dijo, Jesus said, solo una cosa es necesaria. only one thing is necessary. Wow. Wow. Solo una cosa es necesaria. Only one thing is necessary. Solo una cosa es necesaria. Only one thing is necessary. Y la pregunta es, And the question is, ¿cuál es esa cosa necesaria? what is that necessary thing? ¿Cuál es esa única cosa importante? What is that only important thing? Aquí, Here, María ha escogido la mejor. Mary has chosen the best. Amén. Amen. ¿Y qué fue la cosa que María hizo? And what is it that Mary did? La palabra dice The Word of God tells us que María estaba sentada that Mary was seated a los pies del Señor. at the feet of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Escuchando
listening lo que él decía, to what he had to say, sentada a los pies del Señor, seated at the feet of the Lord, tratando de saber la voluntad de Dios para su vida, trying to know the will of God for her life, tratando de saber el plan divino de Dios para su vida. trying to know the divine plan of God for her Eso life. es la cosa más importante. That is the most important thing. Aleluya. Hallelujah. Tratando de discernir la voluntad de Dios para su vida. Trying to discern what the will of God for her life Eso es lo was. más importante. That is the most important thing. Recuerda Remember que para nosotros that for us, el dinero, the money, las ropas, clothes, los carros, cars, todas esas cosas all these things son cosas del mundo. are things of the world. Claro, son importantes. Of course, they are important. Pero un día vamos a dejar esas cosas aquí en esta tierra. But one day we're going to leave these things here on the earth, Y tenemos que pararnos delante de Dios and we would have to stand in front of God para dar cuenta de nuestras and vidas. give account for our lives. Solo una cosa es necesaria. Only one thing is necessary. Amén. Amen. No estoy diciendo que el dinero no es importante, no. I'm not saying that money isn't important. Pero No. tenemos que poner el dinero en su lugar. But we must put money in its place. Tenemos que poner todas esas cosas en su We lugar. must put all these things in their place. La cosa más importante The most important thing es tu vida, is your life, tu alma. your soul. Amén. Amen. ¿Cómo es tu relación con Dios? How is your relationship with God? ¿Dónde pasarás la eternidad? Where would you spend eternity? Esas son las cosas más importantes. These are the most important Y que things. tenemos que conseguir una respuesta a esa pregunta ahorita. And we must find an answer to that question right now. Amén. Amen. Jesús le dijo a Marta, Jesus told Martha, estás inquieta, you are worried. preocupada por muchas You cosas, are worried about so many things. pero solo una cosa es necesaria. But only one thing is important. Bueno, Dios está hablando contigo esta noche, hermano. While God is speaking to you this night, Quizás brother, usted también está preocupado por muchas cosas. maybe you also are worried about so many things. Dios está hablando contigo. God is speaking to you. Amén. Amen. Solo una cosa es necesaria. Only one thing is important. Y esa cosa, en mi opinión, And that thing, in my opinion, es el descubrimiento de tu propósito aquí en la tierra. is the discovery of your purpose here on earth. Amén. Amen. Preparándote para la venida de Cristo. Preparing you for the coming of Christ. Preparándote para la eternidad. Preparing you for eternity. Solo una cosa es necesaria. Only one thing is necessary. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Amén. Amen. Entonces tenemos que pensar mucho en eso esta noche. So we must think about that a lot this night. Este mensaje This message es la parte 3 de esa serie is part 3 of the series que hemos escuchado. that we have listened to. Mi recomendación es, My recommendation is trata de regresar a escuchar parte 1, parte 2 y hasta esa tercera parte. try and go back and listen to part 1, part 2, and then to this third part. Y escribe los puntos, And write down the points. la manera de saber el plan divino de Dios para tu vida. The way of knowing the divine will of God and plan for God for your life. Escríbelo en tu cuaderno Write it in your book. y sigues orando y hablando con And Dios. keep on praying and speaking to God. Dile a Dios, Tell God, abre mis ojos. open my eyes. Quiero entender mi propósito. I want to understand my purpose. Quiero entender el plan divino de Dios para mi I vida. want to understand the divine plan of God for Quiero my life. caminar según la voluntad de Dios. I want to walk according to the will of God. Quiero enseñar a mis hijos, I want to teach my a children. mi esposa, a mi esposo, I want to teach my wife la my voluntad husband, de Dios. the will of God. Amén. Amen. Debemos trabajar fuertemente con eso. We must work hard with that. Amén. Amen. Entonces eso es mi recomendación. So that is my recommendation. Seguimos orando, We keep on praying hablando con Dios. and speaking to God. Usted va a orar, Padre, abre mis ojos. So you're going to pray, Father,
Father, open my Abre eyes. mis ojos espirituales. Open my spiritual eyes. Quiero saber cuál es tu propósito para mi I vida. want to know what your purpose for my life Y is. quiero cumplir ese propósito. And I want to fulfill that purpose. Ayúdame, Padre Celestial. Help me, Father. Muéstrame tu camino. Show me your way. Purifícame. Purify me. Amén. Amen. No quiero seguir preocupado todos los días pensando en esta cosa, en otra cosa. Quiero saber cuál es tu plan divino para mi vida. I do not want to keep on being worried every day. I want to know what your plan for my life is. Y tenemos que hacer eso. And we must do Y that. así Dios nos ayudará a saber ese propósito. And just like that, God will help us to know what that purpose is. Entonces, para usted, mi oyente, So for you, my listeners, ¿cuál es la cosa más importante what is the most important thing en este momento de tu vida? in this moment of your life? ¿Cuál es esa cosa necesaria? What is that necessary thing? En mi opinión, In my opinion, es el descubrimiento de tu propósito. it is the discovery of your purpose. Comenzar trabajando en esa área. To start working in that area. Amén. Amen. Entonces tenemos que orar mucho. So we must pray a lot. Amén. Y Amen. escribir. And write. Escribe la visión. Write the vision. Amén. Amen. Escribe la visión. Write the vision. Porque Dios te va a hablar Because God will speak to you en este momento, in this moment, en esta in temporada this season de la pandemia. of pandemic. Dios hablará contigo. God will speak to you. Recuerda, Remember, usted debe escribir la visión. you must write the vision. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Bueno, gracias por la conexión. Well, thank you for connecting. Yo no sé si tenemos preguntas I do esta not know noche if we have questions this sobre night el tema del propósito. about the topic on purpose. Usted puede dejar tu comentario o cualquier pregunta. Estamos en un estudio bíblico. You can leave your comments or whatever question. We're in a Bible study. Me gustaría recibir tu pregunta en línea ahorita. I would like to receive your questions online right now. Si usted tiene alguna pregunta sobre este mensaje, puedes mandar tu pregunta, escríbelo por favor. If you have any questions about this topic, you can send it right now. Aleluya. Hallelujah. Que Dios les bendiga. Voy a dar como 2 minutos May God bless you. I'll give about 2 minutes. y vamos a tomar una canción y esperando para ver si hay preguntas y vamos a tomar esta pregunta, aclarar cualquier dudas y en 5 minutos más vamos a terminar el estudio bíblico de esta noche. We're going to take a song and then we're going to wait for the questions. In about 2 minutes, we'll pray and then we'll close up the Bible study for this night. Amén. Pues vamos a adorar a Dios con esa canción. Usted puede escribir tu pregunta, pastor. Tengo una pregunta, aclárame de esto y voy a contestar esa pregunta en línea. So you can ask your question or clarifications and I will answer that question online right now. Gloria a Dios. Glory to God. Muchísimas gracias por la conexión. Thank you so much for connecting. Amén. Entonces vamos a tomar una canción de adoración y en 2-3 minutos vamos a continuar con el estudio bíblico. Pero prepara tu pregunta. Quiero contestar esa pregunta. Amén. Oh, aleluya. He decidido seguir a Cristo. I have decided to follow Jesus. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aleluya. Sí, Señor, te alabamos, te glorificamos, te adoramos, Padre. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh,
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. Thank you, Lord Jesus. We worship you. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Que Dios les bendiga. May God bless you. Bueno, parece que no tenemos ninguna pregunta. Well, it looks like we have no questions. Que Dios les bendiga. May God bless you. Bueno, recuerda Remember que cada persona en este mundo that everyone in this world tiene un propósito. has a purpose. Dios nos ha creado God has created para us cumplir un propósito aquí en la tierra. to fulfill a purpose here on earth. Usted debe descubrir cuál es ese propósito para tu vida. You must discover what that purpose is for your life. Se puede descubrir tu propósito You can discover your a purpose través de mucha oración, through a lot of prayer, hablando con tu Creador. speaking with your Creator. Aleluya. Hallelujah. Leyendo la Biblia. Reading the Bible. Recuerda que esta Biblia Remember that this Bible es nuestro manual. is our manual. Amén. Amen. Manual de vida. It's our manual of A life. través de la Biblia, Through the Bible, usted puede descubrir cuál es su propósito. you can discover what your purpose is. Dios te puede mostrar tu propósito. God can show you your purpose. Amén. Amen. Entonces debes seguir estudiando la palabra de Dios So you must keep on studying the Word of God de día y de noche. day and night. Sigues estudiando la palabra de Dios. Keep on studying the Word Y of Dios God. hablará contigo a través de su palabra. And God will speak to you through His Word. Y la tercera manera de saber tu propósito And the third way of knowing your purpose es a través de tus is dones. through your gifts. Que Dios te ha dado dones. God has given you gifts. Amén. A Amen. través de tus dones tú puedes saber cuál es tu propósito. Through your gifts, you can know what your purpose is. Amén. Amen. Entonces tenemos otras maneras. So we have other ways. Tratas de regresar a los mensajes anteriores. Try and go back to the old messages. Revisa esos mensajes Revise those y tú vas a messages. ver los pasos que tú debes tomar para saber cuál es tu propósito. And you will know what steps you are to take to know what your purpose is. Amén. Amen. Bueno, me gustaría orar por usted si usted está aquí esta noche Well, I'd like to pray for you if you're here y tonight tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador. and you haven't given your heart to Christ. You haven't received Christ as your Lord and your Savior. Quiero orar por usted I ahorita. want to pray for you right now. Amén. Amen. El primer paso The first step de conocer tu to propósito knowing your purpose es entregar tu vida a Cristo. is to give your life to Christ. Amén. Amen. La palabra de Dios dice, The Word of God says, si alguna persona está en Cristo, if anyone be in Christ, nueva criatura he is es. a new creature. Las cosas viejas han pasado. All things have passed away. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Behold, all things have become new. Amén. Amen. Entonces usted debe entregar tu vida a Cristo. So you must give your heart to Christ. Eso es el primer paso. That is the first step. Entonces, si usted quiere entregar tu vida a Cristo esta noche, So if you want to give your life to Christ this night, recuerda que remember Cristo también es el camino. that Christ is also the way. Cristo es la vida. Christ is the life. Cristo es la verdad. Christ is the truth. Eso está en el libro de Juan 14, versículo 6. That's in the book of John chapter 14 verse 6. Usted puede entregar tu vida a Cristo esta You noche. can give your heart to Christ this night. Amén. Amen. Y hay que hacer solo 2 o 3 cosas si usted quiere entregar tu vida a Cristo. And you only need to do 2 or 3 things if you want to give your heart to Christ. La primera The cosa first thing es arrepentimiento genuino. is genuine repentance. Tiene que
Arrepentirte. You must repent. Arrepentirse. You need to repent. Genuinamente. Genuinely. Amén. Amen. Confesar con tu boca Confess with your mouth que Cristo es el Señor. that Christ is Lord. Y tú tienes que creer en tu corazón And you must believe in your heart que Dios lo levantó de entre los muertos. that Christ raised Jesus from the dead. Amén. Amen. Y así tú serás salvo. And like that you will be made, you'll be saved. Amén. Amen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. That's what the word of God says. Amén. Amen. Entonces queremos orar por usted en ese momento. So we want to pray for you in this moment. Repite esa oración conmigo. Repeat this prayer point with Si me. usted quiere entregar su vida a If you Cristo, want to give your heart to Christ. repite conmigo. Repeat with me. Padre Celestial, Heavenly Father, yo sé que he pecado contra ti. I know I have sinned against you. Soy un pecador. I am a sinner. Esta noche Tonight, te pido I ask you que tenga misericordia de mi that Padre. you would have mercy on me, Father. Perdóname Forgive me de todos mis pecados. of all my sins. Borra mis pecados con tu preciosa sangre Cleanse my sins with your precious blood. y hazme una nueva criatura. And make me a new creature. Jesucristo, Jesus Christ, hoy today te acepto. I accept you. Esta noche te acepto Tonight I accept you como mi único Señor as my only Lord y Salvador. and Savior. Mora en mí, Birth in me. mora en mi Live in corazón my heart. y hazme And make me una nueva a criatura. new creature. Escribe mi nombre Write my name en el libro de vida in the book of life. y ayúdame a seguirte. And help me to follow you. Ayúdame a obedecerte Help me to obey you todos los días all the days hasta el fin del mundo. until the end of the earth. Hoy te acepto, Padre, Today I accept you, como mi Father, Señor, as my Lord, como mi as Dios my God, y como mi Salvador. and as my Savior. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque yo sé because I know que tú me has escuchado. that you have heard me. En el nombre de In Jesucristo the name of Jesus, he orado. I have prayed. Amén. Amen. Y amén. And amen. Y amén. And amen. Gloria a Dios. Glory to God. Wow, te felicito, te felicito. Wow, I congratulate you. Usted acaba de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. You have just received Christ as your Lord and your Savior. Dios está haciendo algo grande ahorita en tu corazón. God is doing something great right now in your heart. Te felicito I congratulate por este nuevo you comienzo. for this new beginning. Sigue con Dios. Continue with God. Que no importa lo que está pasando en este It mundo, doesn't matter what's happening in this world. Dios nunca te dejará. God will never leave you. Él estará contigo He will be with you hasta el fin del mundo. until the end of the earth. Sigue con Él, sigue con Él. Continue with Him. Tratas de conseguir una Biblia Try and get a Bible y sigues orando en la casa, and keep on praying in the house. leyendo la palabra de Dios, Reading the Word of God. hablando con Dios. Speaking with God. Amén. Amen. Por favor, el viernes Please, on Friday, seguiremos con el culto de we liberación. will continue with the service of liberation. Esta misma hora. At this same hour. Amén. Amen. A las 4 horario de Venezuela. By 4 p.m. Venezuelan time. A las 9 horario de Nigeria. By 9 Nigerian time. Amén. Amen. Que Dios les bendiga a May todos. God bless all of you. Gracias por la conexión. Thank you for connecting. Amén. Amen. Y voy a seguir orando por ustedes. And I will keep on praying for you all. Por favor, si usted acaba de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, Please, if you just received Christ as your Lord and Savior, usted puede dejar un comentario aquí en mi página de you Facebook can leave a comment here on my Facebook y page. estaré orando por And I will be ustedes. praying for you. Que Dios les May bendiga. God bless you. Amén. Amen. Paz de Dios a May todos the peace of God be with you all. y que Dios les bendiga grandemente. And may God bless you greatly. Amén. Amen. Chao. Bye. Amén.